Nakanyamuneza kenshi kubona ino nyigisho ihuriranye nuko turiko turahimbaza uno munsi mukuru kw'isi yose. Turakengurukira cyane Imana. Turashimira rero Imana yaduhaye umuryango, ikaduha umuryango mweranda w'i Nazareti. Uwo muryango akaba ariwo twamenyeyemwo Yosefu mweranda. Uwo muryango akaba ari nawo Yezu yakuriyemwo. Ni nacyo gituma igihe nariko ntegura ino nyigisho naciye niyumvira nti byoba byiza ntanguye mvuga umuryango, mpezagira ntazira umuryango imbere yuko ntaninjira mu cigwa nyezina cy'uno munsi. Turavuga duti umuryango niwo sengero ry'ubuzima. Uwo muryango nawe ukaba utangurana n'ubugeni buba hagati y'umusore n'inkumi. Ngandi kumwe rero n'ugwaruka nkaba kumwe n'imisore n'inkumi ni ikintu gikomeye cyane. Imana rero yarahezagiye uwo muryango. Uwo muryango Imana yahezagiye niwo rero umuntu avukiramwo, akareregwamwo, agakuriramwo. Ubugeni bw'umugabo n'umugore niwo mubano, nibwo shingiro ry'umubano wa mbere Imana yashatse ngaha kuri iyi si. Uwo mubano wabayeho imbere yuko twebwe turi ngaha tubaho. Uwo mubano wabayeho imbere yuko ibihugu n'abashinga amategeko bashinga amategeko agenga umuryango. Mu muryango rero niho twigira kuvuga, niho twigira gutambuka, niho twigira kwambara. Umuryango niwo shure ya mbere y'umuntu. Abarundi rero bati, Abarundi bakavuga bati igito gitabwa iwabo. Utunga canke ukena, wiga canke utiga, amaherezo y'umuntu hama ari mu muryango imbere yuko tuzorenguka iwacu ku Mana. Umuryango rero ni ntasubirizwa mu buzima bw'umuntu. Ico turi uno munsi tugikesha ubwa mbere imiryango twavukiyemwo, tukareregwamwo, tukongera tugakuriramwo. Munkundire rero nshimire imisore n'inkumi bo ngaha, nshimire n'ugwaruka ko ngaha ku Ngagara, canke abandi bavuga mu Ngagara, sinzi ijambo riri ryo neza iryo ari ryo. Ndabashimire cyane gose. Nshimire imisore n'inkumi duhora duhura, eka mbere n'abandi bashingira intahe bo ngaha bizigama bagashika mu bigero barizigamye. Dushimire n'inkumi bizigama bagashika mu bigero barizigamye, bagashikaho bashinga ingo zabo barizigamye. Imana ibahezagire cyane. Hanyuma dukeze kandi n'ababa bari kure, bagiye kure y'umuco w'Imana, bagiye kure y'Imana, mugabo umunsi umwe batazi. Hashobora kuba no muri ino nyigisho y'uno munsi bafata ingingo bati ubu turagarutse ku Mukama. Abo bose rero ndabashimiye, nagomba ndabasabe mwikomera amashi. Ndaheza rero nje ninjira mu nyigisho nyezina y'uno munsi. Ijambo nyamukuru tuzirikana muri irindwi niri: dufashijwe na Yosefu mweranda dukomeze ingo n'imiryango yacu. Dufashijwe na Yosefu mweranda dukomeze ingo n'imiryango yacu. Ijambo rero duza gushimikirako cyane kuri twebwe ugwaruka n'imisore n'inkumi rigaca ribiri: kuba umuntu w'ingingo nka Yosefu mweranda. Kuba umuntu w'ingingo nka Yosefu mweranda. Nk'uko rero vyama bigenda, ngomba ndababwire ibice bigize ino nyigisho. Turatangurira ubwa mbere ku ntangamarara, mu bugira kabiri turaheza twakire ijambo ry'Imana, ubugira gatatu tutaturabira hamwe kuba umuntu no kuba umukristo.
aka gace nagashizemo nzi neza ko mumaze kuronka inyigisho nyinshi zijanye no kuba umuntu be no kuba umukristo. Turaheza duce tubandaniriza ku kuba umuntu w'ingingo. Iyo tuvuze kuba umuntu w'ingingo dutegera iki? Mu nyuma duca turangiriza rero ku karorero ka Yosefu Mweranda, umuntu w'ingingo. Turangije rero umwe wese araheza afata akanya wenyene yifatire ingingo bivanye n'ico mutima mweranda azoba yamubwiye muri no nyigisho. Tugire Kristo. Kuba umuntu w'ingingo nka Yosefu Mweranda. Mu ntangamarara ntangura mvuga nti turavye ahisi igeze uno munsi, tukaraba n'ubuzima abantu benshi bashaka gushira imbere, bamwe kubera amakenga y'akazoza, abandi nabo kubera ubumenyi budashemeye, bakibwira ngo dutunge n'ingoga, turonke ibi n'ingoga, ku buryo mbere bamwe usanga bashira imbere ibintu vy'amaronko, bashira imbere ibintu vyihuta. Ngaha nkavuga nti ndonke vyinshi ubunyene kandi ntarinze kuruha canke kurindira akazi ubunyene, umugore ubunyene, umugabo ubunyene, inzu ubunyene, kujiburaya ubunyene. Ugasanga umuntu ashaka aronka ibintu vyihuta kandi buno nyene. Turyoherwe ubuzima n'ubu, ejo ntuzi ko uzoba ukiriho. Turyoherwe ubuzima n'ubu, ejo ntuzi ko uzoba ukiriho. Soma babicupa kandi wiyongere, usubire kandi wiyongere n'irindi. Ubuzima n'uno munsi, ahari kirori kirazira kuhasiba. Sengera ugeze hose hari Imana. Ugeze mu mahombi sengeraho nyene. Waruje mu misanga ugashika hari sengero y'abandi bantu mudasangiye ukwemera, sengeraho nyene. Imana iri hose. Ugasanga abantu ivyumviro vyabo vy'uno munsi bashaka ubuzima bwihuta, ubuzima bwa buno nyene, bikabagora cyane kumenya gutandukanya ikintu n'ikindi. Umuntu aca yibaza rero ibibazo byinshi. Muri ivyo bibazo rero umuntu yibaza, icambere umuntu yibaza niki: mbega umuntu w'uno munsi no mu Kristo w'uno munsi arategera akaranga kiwe? Arazirikana kucari? Ibibazo umuntu abandanye yibaza. Umuntu w'uno munsi arashobora kuba umuntu w'ingingo, kuba umuntu afata ingingo. Yosefu Mweranda araheza akatubera akarorero. Ngivyo rero ibibazo tugiye kuronderera kuzirikanira hamwe muri ino nyigisho turiko turaronka muri kano kanya. Ndabasabe rero muhaguruke twakire, twongere duhe icubahiro ijambo ry'Imana twateguye kuzirikana kuri uno munsi. Iryo jambo ry'Imana turikura mu Njiri ya Matayo, ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka 28, kuva ku karongo ka 18 gushika ku karongo ka 25. Ivyo dusoma mu Njiri nyeranda yanditse Matayo. Ninahazwa Mukama. Nayo ivyivuka rya Yesu Kristo ngoko ukuntu vyagenze. Mariya nyina wiwe yari yasabwe na Yosefu, ariko imbere yuko babana yari yasamye inda ku bubasha bwa mutima mweranda.
umugabo wiwe Yosefu yari umuntu w'intungane, ariko ntiyashaka kumwararaza, niko kwigira inama yo kumuhebera mu mpisho. amaze kuvyiyumvira, umumarayika w'Umukama aramubonekera mu ndoto amubwira ati, Yosefu mwene Dawudi, ntutinye gutwara umugore wawe Mariya, iyo ndafise yayisamye ku bubasha bwa Mutima Mweranda. Azovyara umwana w'umuhungu, izina uzomwita ni Yezu, nkako niwe nyene azokiza ibicumuro igihugu ciwe. Ivyo vyose vyabaye ngo ijambo ryavuzwe n'Umukama riciye ku muhanuzi riranguke ngo, umwigeme azosama inda ayivyaremo umuhungu, bazomwita Emanueli, no kuvuga Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye akora icyo umumarayika w'Umukama yari yamutegetse, aja niwe umugore wiwe, ariko ntibigeze barangura amabanga yabubatse gushikaho Mariya avyara umwana w'umuhungu, Yosefu amwita Yesu. Nitwakire kandi twongere dushimagize iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo. Iri jambo ry'Imana nk'uko nza kurigaruka ko mu gace ka nyuma riradufashije kumva Yosefu uwo ari we. Yosefu yitavye umuhamagaro w'Imana. Yosefu yabaye umuntu w'ingingo. Tugiye kubizirikana ko mu kanya turaza kugaruka kuri iri jambo ry'Imana rize kutumurikira. Yosefu Imana yaramutangaje. Yari yateguye umugambi wiwe wo kubana na Mariya, ariko Imana iramutangaza. Turaza kubizirikana ko mu gace ka nyuma aho tuza kugaruka kuri iri jambo ry'Imana rize uko turishikira. Dusubire tubanze tugaruke kuri rya jambo kuba umuntu no kuba umukristo, kuba umuntu no kuba umukristo. Kuba umuntu wicaye hamwe ukiyumvira ku buzima bwawe, uraheze ukibaza uti navuye he, njahe, kubera iki ndiho. Urashobora no kwibaza uti kubera iki jewe navukiye ngaha mu Ngagara, kubera iki jewe navyawe n'abantu b'inzobe, kubera iki jewe navyawe n'abantu birabura, kubera iki jewe navukiye ahantu batunze, kubera iki jewe navukiye ahantu bakenye. Urashobora kubandanya wibaza. Igihe twari mu ndwi yahariwe Umweranda Valentino, muribuka ko twavuganye ko umuntu ubuzima ari ingabire Imana iduha, natwe tukakira. Umaze kwakira iyo ngabire y'Imana, nta kindi ugira atari ugushima. Wewe urakenguruka. Imana iduha ataco tuguze. Ubwo buzima rero Imana ibuduhaye, umuntu abatanguye kubaho. Kuva umuntu asamwe abatanguye kubaho. Kirazira kumwica. Muca mubitahura ko kizira no gukoroza inda. Umuntu rero ni kiremwa kidasanzwe. Umuntu ari hejuru y'ibindi biremwa vyose. Shaka rero umbwirire uwo mwicaranye uturi kiremwa kidasanzwe. Umumbwirire uturengeye ibindi biremwa vyose. Kandi umuntu ari n'agaciro. Yego. Uwo muntu rero Imana imuremye, yamuremanye agashusho kayo kugira ngo ashobore kuba mu bunywanyi n'Imana, ashobore kuyaga n'Imana. Umuntu arimo agashusho k'Imana.
arashobora kumenya Imana, arashobora kuyaga n'Imana. Umuntu Imana yamuhaye ibintu bimufasha kubandanya b'umuntu no kubandanya yitandukanya n'ibindi biremwa. Ibi tumaze kubivuga kenshi, ariko nashimye kubigarukako. Umuntu Imana yaramuhaye ubwenge, umuntu Imana yaramuhaye agatima mpanuzi, umuntu Imana yaramuhaye umwidegemvyo, umuntu Imana yaramuhaye n'ugushaka. Umuntu Imana yamuhaye ubwenge ngo amenye ko Imana iriho, amaze kubimenya ko Imana iriho ayikunde, amaze kuyikunda ayigamburukire, amaze kuyigamburukira akunda umuntu nkawe, amaze gukunda umuntu nkawe yongere agabe aganze ivy'Imana yaremye. Igice c'Imana yaduhereye ubwenge rero, kuyimenya, kuyikunda, kuyigamburukira. Mu bisanzwe uko utera imbere mu ishure niko wobandanya utera imbere mu kumenya Imana. Umuntu Imana yaramuhaye kandi agatima mpanuzi, agatima mpanuzi. Muri ako gatima mpanuzi niho wumvira ijwi ry'Imana rikubwira riti kora ineza reka inabi, kora ineza reka inabi. Agatima mpanuzi niryo tara rimurikira ubuzima bw'umuntu, nk'uko ijisho ari ryo rimurikira umubiri. Ikintu cyose umuntu akoze, naho yoba yinyegeje ahariho hose, naho yoja mu kuzima kinyegezayo, ikintu cyose umuntu akoze agatima mpanuzi kaba kakibonye. Akoze neza karaheza kakamushimira, umuntu akumva anezerewe muri we. Ukoze nabi urumva ubuze amahoro, ukumva wiyagiriza, kandi ata muntu n'umwe arakubwira ko wakoze nabi. Hari rero agatima mpanuzi keza, hakaba n'agatima mpanuzi kabi. Agatima mpanuzi keza kaguhanura gukora byiza kandi ugasanga wakoze byiza. Agatima mpanuzi kabi kaguhanura gukora ibintu warangiza kubikora abantu bose bakakubwira ko wakoze bibi, ariko igihe wewe wabikora waruzi uri kurakora byiza. Ni naco gituma rero umuntu ararera agatima mpanuzi kiwe ngo kabe keza. Muca mumbaza muti none umuntu arera gute agatima mpanuzi kiwe? Umuntu arera agatima mpanuzi kiwe mu gusoma ijambo ry'Imana. Niryo ritumurikira, niryo riba umuco uw'intumbero agatima mpanuzi kacu. Ubugira kabiri, umuntu ararera agatima mpanuzi kiwe mu guhabwa kenshi amasakramentu. Iyo wirega ugasangira kenshi ukamuhunga igicumuro, agatima mpanuzi kawe karaba keza. Iyo wamukora ineza ukama wiyakira gukora ineza, agatima mpanuzi kawe karagororoka. Iyo uhunga igicumuro, iyo wita igicumuro uko citwa hamukagihunga, agatima mpanuzi kawe karaba keza kakagororoka. Iyo kandi witangira abandi mu buzima ukamushira imbere ineza y'umuntu muri kumwe, agatima mpanuzi kawe karaba keza. Hanyuma iyo wemera kandi kuyoborwa n'inema y'Imana, agatima mpanuzi kawe karaba keza. Aho uri hose ukamuzi ko Imana iri kumwe nawe, Imana ikuyobora. Ubugira gatatu, Imana yarahaye umuntu ugushaka. Imana yarahaye umuntu ugushaka. Twicaye ngaha kubera ko twashatse kuza. Utashatse kuza ntari ngaha, we kubera wabishatse uri ngaha. Umuntu rero ni byiza ko yamashaka byiza kandi akamakora byiza. Umuntu ni byiza ko yamashaka byiza kandi akamakora byiza. Ikindi Imana yahaye umuntu ni umwidegemvyo. Mbega umuntu yidegemvya ryari? Umuntu yidegemvya ryari? Umuntu yidegemvya iyo ari mukuri. Ukuri nako kuva ku Mana. Mu yandi majambo, umuntu yidegemvya iyo ariko arakora ico Imana ishaka. Iyo ariko arakora ico Imana ishaka. Hariho benshi mu gwaruka akubwira ngo ndakuze, ndidegemvya,
ntacyo ufise umbarira, ndakuze ndidegemvya. Ndibuka umuvyeyi yari karambwira umwana wiwe w'umwigeme, uwo mwana wiwe yirirwa muhira akirirwa aryamye, hageze ku mugoroba saa moya saa mbiri z'ijoro imodoka igaca imutwara. Niho rero nyina yamubwira ati mwananje ntunsuzugure ngo ni kubera ndi umupfakazi, kirazira kuva ngaha ya masanguri niyuroye. Atamubwira ngo mama, ngo ndidegemvya, ndakuze, ndimenya, ndiyizi. Tugire Kristo. Uwo mwana yaridegemvya, barizomwicaranye, yaridegemvya. Yaridegemvya. No kuvuga umuntu yidegemvya iyo ari mukuri kandi yari karakora ikintu kiri mu muco, kiri mu ishaka ry'Imana. Imana rero ntiyaduhaye ivyo vyonyene. Imana yaraduhaye n'ingeso nziza ndangamuntu, ingeso ziranga umuntu nziza. Izi murazizi, reka ndazisubiremo nazo nyene. Kwiyubara, la prudence, kwiyubara. Iyo uri ahantu uriyubara, iyo gira ufata ingingo uriyubara, ukaraba ko icyo ugira ukore kibereye, ntanda bigaruka ko mu kanya. Hama ikindi Imana yaduhaye ni ubutungane, ubutungane bw'umuntu w'intungane. Tugiye kubiroresha no ku Mana, Imana ntuyirenganye. Imana yaguhaye ubuzima mutaguze, nawe utegerezwa kuyigamburukira, ata kindi kintu na kimushize haruhande, ata kindi kintu na kimuyibangikanishe. Hama ntiyagira umuntu n'umwe urenganya, na wewe nyene ntiwirenganye. Ubuzima Imana yaguhaye ububungabunge, ubwitwararike. Ngomba ndababaze rero, umuntu anywa urumogi aba yitwararitse ubuzima bwiwe? Umuntu anywa inzoga aba yitwararitse ubuzima bwiwe? Reka basi mpindura ikibazo. Umuntu aboregwa aba yitwararika ubuzima bwiwe? Ndabandanije. Umuntu arenga ibwirizwa rya 6 aba yitwararika ubuzima bwiwe? Nizere ko ngamwese mu bubungabunga. Diko mbandanya, umuntu baha akazi akiba bagaca bamwirukana aba yitwararika ubuzima bwiwe? Ibyo bibazo muze murabizirikana ko umuntu rero ntiyirenganya nawe nyene. Hama mu bindi byiza Imana yaduhaye, Imana yaraduhaye n'ubukomezi. Imana iraduha rero no kumenya kwigerera. Kwigerera kirazira kurenza urugero, haba mu gufungura nturenze urugero, haba mu kunywa izo nzoga nturenze urugero, haba mu kuja guteramana n'abagenzi nturenze urugero. Hari isaha yo gutaha, hari isaha yo gutaha. Muri byose nturenze urugero. Umuntu rero ngaha kuri iyi si arafise karanga muntu kiwe. Iyo utoye karanga muntu ucubanza ubwa mbere ukabona izina rya se, ukabona izina rya nyina, ukabona naho yavukiye, ukabona naho yakuriye, aho yavukiye naho yakuriye. Natwebwe rero ni byiza ko umuntu amenya karanga muntu yiwe. Hari ibibazo rero ngaho umuntu yobaza nibi, nibihe bintu bikorwa n'ugwaruka, nibihe bintu bikorwa n'imisore n'inkumi vyerekana ko bakoresha nabi ubwenge bahawe n'Imana, vyerekana ko bakoresha nabi agatima mpanuzi, vyerekana ko bakoresha nabi ugushaka, vyerekana ko bakoresha nabi umwidegemvyo. Umwe wese ngaha arashobora kuraba udondagure, urashobora kuraba ukadondagura ibikorwa bibi, ibikorwa bikorwa n'imisore n'inkumi. Fata akarorero ka mbere, umujene atakintu na kimwe yigera akora muhira, umujene atigera aja gusenga,
umujene asengera ahageze abakoresha neza agatima manuzi, abakoresha neza ubwenge, abakoresha neza ugushaka, abakoresha neza wa mwidegemvyo wiwe. Umuntu ari ngaho yocaguma yibaza. Tugire Kristo. Ngomba ndabaha akarorero nasomye mu gitabo. Ako karorero nasomye muri ico gitabo bariko batanga uburorero bw'ingene abantu bakiri bato bikunda kubagora, ugasanga barahushije ubuzima. Muri ico gitabo bavuga umujene abana bavukana ari 4. Abo bana bavukana ari 4, abakobwa bari 3 n'umuhungu umwe. Uwo muhungu abavyeyi baramukunda cyane gose. Niho rero uwo muhungu bamubwira bati, mwana ugende wizigame, nta kintu na kimwe uzobura, urabona ko ari we uri samuragwa. Wa mwana w'umuhungu mu nyuma arakura buke buke, amaze gushika mu bigero mu myaka 18 acagenda mu mugwi w'abagenzi b'ingeso mbi. Niho rero mu nyuma ari muri uwo mugwi batangura kumwigisha, baramubwira bati, erega bijya so atunze byose ni gwawe, genda umubwire so aguhe, areke kuzara kurenganya, bijya byose atunze ni gwawe. Akagenda ubw'intanga akabwira se, akamuha amafaranga, wa mwana akajana mu kirori. Mu nyuma se aravuga ati, uyu mwana wanje ndabona ko agira atakare. Niho se rero yacafata ingingo yuko uwo mwana wiwe yomujana i Buraya. Se atarabipanga, n'abari mu muryango baramufasha barabipanga. Wa mwana baramuronderera ibyangombwa byose, baramujana i Buraya. Amaze gushika i Buraya niho wa mwana yaciye akora iki? Yaciye abona homvye ikirori yahora agendamo n'abana bari kumwe no. Niho rero yacagira iki? Yaciye yironderera wenyene amahera y'itiki. Aheze umwanya mutoya amezi 6, se yagiye abona wa mwana yagarutse. Atayigira muri cya kirori. Ubu rero se yarapfuye, nyina yarapfuye. Abo bavukana baciye bamubwira bati, tugurishe byose tugabura ivyo abavyeyi badusigiye, umwe wese yimenye. Byose baragurisha, acabandanya ikirori ciwe. Ubu rero agwaye sida, yose turi isare turimo. Ubu rero ntagira n'umuhindaro. Ubu rero agacazaca kubwira, agenda arondera abantu bomufasha. Ubu rero agenda avuga ati, iyo ubwenge bwazakiri kare nkazigama impanuro abavyeyi bampa, simba ngowe ayo ngowe ubu. Tugire Kristo. Yari yakoresheje neza ubwenge, yari yakoresheje neza agatima mpanuzi. Abavyeyi ari ico batari bakoze. Aha rero n'ukuyitondera tukagabira. Umuntu rero abanza kuba umuntu, akabanza kumenya gukoresha agatima manuzi kiwe, akabanza kumenya gukoresha ubwenge yahawe n'Imana. Mu nyuma akiri ngaha akazirikana, akabona ko atihaye ubuzima, akabona ko ubuzima afise uwabumuhaye, ubuzima butangwa n'Imana. Niho rero aheza agaca abandanya atera iyindi ntambwe ikomeye cyane yo kubandanya aba umukristo. Rero yo kubandanya aba umukristo, murabizi amasakramentu ahabwa abantu bazima. Na sakramentu ry'igikoko ririho, isakramentu rihabwa umuntu, kandi umuntu muzima akomeye. Nyanshikira rero akajambo kagira kabiri, kuba umukristo. Jewe ndi ngaha noba ndiwe kuba umukristo. Umuntu niwe aba umukristo. Rero inkomoko ya mbere, intango yo kuba umukristo ni sakramentu y'ibatizimu. Ibatizimu nayo murabizi itugira abana b'Imana, ikatwinjiza mu muryango wa ekleziya. Ibatizimu itugira basamuragwa ubwami bw'ijuru. Warabatijwe ubuhiriwe, noga warabatijwe uri samuragwa ubwami bw'ijuru. Warabatijwe izina ryawe ryanditse mu ijuru. Abasigaye kuzorangiza urugendo rwawe ngaha kuri iyi si, ucuja kwibanira n'Imana mu ijuru. Ubanza kuba umuntu rero, amumaze kuba umuntu ukaba uwo mukristo.
ukaba uwo mukristo ukaba samuragwa. Yego gutyo rero umaze kuba umwana w'Imana, ivyaranze Kristo biraheza nawe bikakubonekamo. Yesu yaranzwe n'iki? Ari navyo bitegerezwa kutubonekamo twebwe abakristo. Yesu yaranzwe n'urukundo. Abana b'Imana barakundana, abana b'Imana barangwa n'urukundo. Mu nkundire nkiri ngaha nshimire cyane ugwaruka guno munsi barakundana cyane. Murambana no mu mashure ingene bafashanye barakundana cyane. Ariko rero ubwo gwaruka guno munsi ubwo rukundo hari igihe runtera amakenga. Hari abakundana mu kurya imibiri yabo, nivyo birarekuwe. Bariza uwo mukobwa, tumuhunga aguhaye amafaranga yiwe akaguha telefone yiwe namba ari ndoroyidi, ama mu nyuma akakubwira ko umwereka nawe ko umukunda, ubimwereka gute? Mbariza umukobwa mwicaranye, utubimwereka gute nawe? Tugire Kristo. Yesu Kristo urukundo rwamuranze. Yesu rwabaye urukundo rwo kwitanga, rwabaye urukundo rwo kwemera akadupfira ku musaraba. Ngaha rero ndashimira imisore n'inkumi gwaruka bamaze kumenya urukundo icyo ari cyo. Urukundo no gukora ineza, urukundo no gutanga ubuzima, urukundo no gukingira ukunda kugwa mu cyaha, urukundo no kumenyesha undi Imana. Abo rero ndabashimira kandi Imana ibandanye ibahezagira. Novuga umukristo ibindi byaranze Yesu Kristo n'ukuri. Umukristo arangwa n'ukuri. Kujya nyene kwaranze Yesu Kristo. Umukristo ntabesha. Nubesha ku telefone, nubesha mu vyukora, nubesha mu migambo urangura. Ama umukristo arangwa n'ikigongwe. Umukristo arangwa n'ubutungane. Umukristo arangwa na cya gisabisho. Arafata umwanya wo kuyaga n'Imana. Mu gitondo vyutse urabwira Imana uti Imana urakoze ndamukije. Uno munsi wirigwane nanje. Amaraso meranda ya Yesu antyorore. Ankingira imitego yose y'umwansi. Ukihereza Imana. Ugahereza Imana ubuzima bwawe bw'uwo munsi. Hageze ku murango ugasubira ugafata akanya ugasenga. Ukayaga n'Imana yawe. Hagera ku mugoroba ugasubira ugasenga. We wamwige muri ngaho ufise rendezvous n'umuhungu, ukabanza ugasenga. Yesu tegura uwo muhungu, ninamushikira bari we unyakira. Sinakigwe n'ibivumbuzi biri mu bahungu bobo. Tugire Kristo. Ibyo byose biradufasha kubaho turi kumwe n'Imana, kubaho turi abakristo b'ukuri. Hagera ku mugoroba ukaraba ingene umunsi wawe wawubayemo. Byiza wakoze ugashimira Imana. Aho byakugoye ugasaba imbabazi Imana. Ibyo byose rero nibiranga umukristo. Niho rero Yesu atatubwira ati nukuri ndabibabwiye, uwunyemera azokora nawe nyene ibikorwa nkora, ndetse azokora n'ibiruta. Ibyo murabyisomera mu Injili ya Yohani kigabane cya 14 akarongo ka 12. Uwunyemera azokora n'ibiruta ivyo nkora. Uwo rero n'umujene w'uno munsi rero anyotewe kuba umweranda mu bo bari kumwe. Mpora ndyoherwa cyane iyo ugiye wumva amatemwanyaje y'ugwaruka rushingira inaye ingene gwamenye Kristo n'ingene babigendera. Iyo ugiye wumva abasaseredoti bariko baravuga bati mwiparuwase ndimwo, ugwaruka rurafise ubutumwa mu biganza mu minwe yago. Ugwaruka nigo kubase paruwase, birahimbaye cyane kumva. Umuntu wese rero na cyane mwebwe ugwaruka, mwebwe imisore n'inkumi turi kumwe ngaha, cyane mwebwe muhamagariwe kunywana na Kristo, ku buryo aho muri hose muvuga kumwe kwa Paulo mweranda muti ngendagenda si jewe, ni Kristo aba ariko aragendagenda muri jewe. Ni Kristo agendagenda muri jewe. Imana rero ihezagira abamaze kubitegera. Abakiri kure mwigarure. Birahimbaye iyo ubonye umwana
abavyeyi bari barahevye. Umunsi mukazi umubona yahindutse, ukazi umubona niwe ariko abera akarorero urundi rwaruka, niwe ariko ahanura urundi rwaruka. Birahimbaye cyane gose, birahimbaye cyane gose. Nta muntu aba kure y'Imana, ahantu hose Imana iragushikira kandi ikakugarura. Ni naco gituma rero mu ngeso ziranga umukristo harimo ukwemera, harimo kwizigira, harimo n'urukundo. Ukwemera, ukwizigira n'urukundo. Urahiriwe wewe ufite izo ngeso zose mu buzima bwawe. Kugira rero urangwe n'izo ngeso, fata ingingo ku buzima bwawe rero. Bumuntu azi gufata ingingo, bumujene azi gufata ingingo, bumusore azi gufata ingingo, kandi ingingo ibereye. Niyo ntanshikira rero agace ka gatatu kavuga ngo kuba umuntu w'ingingo. Kuba umuntu w'ingingo. Kuba umuntu w'ingingo. Mu kuba umuntu w'ingingo ubanza kwimenya. Ubanza kwimenya. Fata akanya ko kwimenya. Jewe ndinde. Jewe navukiye he? Nibihe byiza nakuye mu muryango navukiyemo? Nibihe bibi nakuye mu muryango navukiyemo? Nizihe ngeso nziza zubatse ubuzima bwanje? Jewe ndinde. Ukamenya rero n'icyo ushaka kuba. Shaka kubiki? Shaka kubiki? Icyo ushaka kuba. Twebwe mu butumwa bw'ingo n'imiryango hari ibintu byinshi byama byadutangaje. Hari abantu benshi baronkeye abagore mu nzu z'ubutambiro, baronkeye abagabo mu nzu z'ubutambiro. Hahera imyaka 3, hahera umwaka umwe, izo ngo zigaca zibananira kubaka. None we ushaka iki? Ushaka kubiki? Icyo uzoba uri ejo niwe uri kugitegura ubunyene. Umugabo uzoba uri ejo uri kubitegura ubunyene. Umukenyezi uzoba uri ejo uri kubitegura ubunyene. Murambaza imisore n'inkumi, none gamuvukanyi wewe kuri ko wica ubuzima bwawe wica n'ubw'abandi, niwaba umuvyeyi uzoreresha abana bawe iki kana watandera ugira uno munsi? Niwaba umuvyeyi uzorera abana bawe gute na watandera ugira? Uzobabwira bizigame gute kana utizigama? Ntanibuka mu gihugu ca Benin hari umuvyeyi yavyaye umwana yiga mu w'icenda, avyara umwana w'umukobwa. Uwo mukobwa igihe nariyo yarafise imyaka 18 bari bantumiye, rero bambwira bati duhanurire umukobwa yatunaniye. Rero nabwira uwo mukobwa ba witonda cha ubuzima buragoye. Nawe arambwira tuzi mu buzima ntibugoye namba. None jewe mama ntiyambyaye yiga mu w'icenda, none ubona ubona ko afise ubuzima bwiza n'umugabo. None se bamburiza iki? No uvuga icyo bivye nico wimbura. Aho rero twagabire cyane. No kuvuga ukamenya n'icyo ushaka kuba. Ukamenya ikiguha ubuhigwe cyangwa ikigushikana ku buzima bw'iteka. Jewe nikihe kintu kimba ubuhigwe? Jewe nikihe kintu kinshikana mu buzima bw'iteka? Nikihe? Ukamenya ikibujijwe, ukamenya n'ikirekuwe. Nagomba ndabasabe iyo ukiri muto hari igihe wiyumvira ngo byose urabizi, ngo byose urabishoboye. No kumenyera guhanuza abantu bakuze. Hari igihe ufata ingingo ugagaruka kwicuza mu nyuma. Ukamenya ikibujijwe n'ikirekuwe. Ugaha intumbero ubuzima bwawe. Ugaha intumbero ubuzima bwawe. Mu maso rero no mu mugambi w'Imana, mu maso y'Imana no mu mugambi w'Imana, umaze kurondera uko guhintumbero yawe donke mu maso y'Imana no mu mugambi w'Imana, ukumva ko Imana yaguteye iteka nawe ukirinda kugiyaka. Imana yaraguteye iteka nawe ukirinda kugiyaka. Yego mu myaka rero tugezemo uno munsi, mu myaka tugezemo uno munsi mucamurabaho mu bana mwebwe, mu myaka tugezemo uno munsi hari abantu benshi batakimenya naho bageze, batakimenya iyo bava niyo baja. Ngomba ntange uburorero bubiri. Dufatire akarorero ka mbere ku mwigeme.
umwigeme umukobwa umwigeme canke umuhungu mbere reka ndanabifatanye ukaza wumva arakubwiye ati jewe nshaka kuguma ndi isugi nivyo biri muri we ashaka kuguma ari isugi nivyo biri muri we mugabo wagenda mu nzu y'ubutambiro ugasanga niyo yaraye umva ashaka kuguma ari isugi mugabo wagenda ugasanga niyo yaraye wagenda mu kabare k'inkumi n'imisore ugasanga hejeje boko 8 mariko muntegera murabe nibwo buzima tubaye muno munsi wagenda mu byumba by'abahungu n'abakobwa ugasanga bamutobanze yasinze yasigaye meze nk'inka bariko baragaza n'ubwenge bwazimiye akakubwira ngo ashaka kubisugi mugabo mumvirize ingene ari karabaho mumvirize ko bijanye ego none azoshikira iryo hangiro yihaye gute cyo ni kibazo kiri ngaho umuntu aca yibaza dufata akarorero ku bahungu nabo sivyo umuhungu canke umukobwa nyene umure naho nyene ndabifatanya gace k'abakarorero ka kabiri akakubwira ati jewe ndi umukristo w'umukatolika kandi sinzopfirira eklezia mawe wanje akabikubwira kandi hageze no mu makohari ugasanga rimwo hageze ruwanje ugasanga rimwo yaje akabikubarira kwari umukristo w'umukatolika mugabo mu kanya gatoyi bindira batumira abakristo ku paruwase ngo baze mu bikorwa baze mu nyigisho ntumubone mugabo wakumva ibikorane by'ayandi madini yo biri ugasanga niyari mugabo ku paruwase yita ko ari muhira ntumubone yahaje batangura gutyoza abungere b'eklezia babavuga nabi ugasanga rimwo batangura kurungika ku ma WhatsApp abantu bariko baragira kirementanya ugasanga kumbure niwo musangiye ubutumwa canke n'umuvyeyi wawe w'umutima ugasanga nawe uri kubirungikira abagenzi ugasanga uri kubikora mugabo ukaguma uvuga ngo ni umukristo w'umukatolika witeka wagenda mu mahombi ugasanga b'abakatolika niyo bari ugaca ugaruka ukibaza mbega hajya mu mahombi ujya mu ntari ko ari umuntu ariko arabasengerayo Yesu Kristo tukaba tuzi ko ari muzima mu isakramento ry'Ukarisiya ugasanga mu isengero bari muri adoration Yesu nihari ntiyahaje mugabo mu mahombi niyo yajanye umutwe none n'umukatolika gute bwa Kristo bwiwe bwubakiye hehe ibyo byose ugasanga akakubwira ndi umukristo w'umukatolika mugabo ugacuraba hariho n'ibindi ndiko ndabona kumbure ngaha mu iparuwase ntabihari na patiriko none hari ngaha arazi ko atabihari kumbure n'inihenda ntaco arambabarira kumbure ngaha ugasanga mwe ntabihari mu mafraternite batuma ko amafraternite y'abantu dusenga hamwe dusangiye ubunywanyi n'ubumwe bagenda gukorana ntiwigere umubona ari yari mugabo mu mafraternite y'abasenga safuriya n'abasenga mbabura ugasanga niyari hariya ruguru hari iparuwase nabayemo hariho idini ryari ryavutse ngo ry'abasenga safuriya nizo bituma mumvise ndabivuze ugasanga niyari ukagaruka ukibaza none ujya ni wa mujene dusangiye ukwemera ujya ni wa musore dusangiye ukwemera ugasanga niyari aheruka ari umwigeme twahuye nzi ko yahora asenga cyane namubaza ati ko ndabye mu maso umenya warahindutse ndasubira ndaraba neza kumenya ufise ndahabaye nawe yatambira ngo sigaho pasi yabaye wari umuhungu yazambwira arankunda ndambwira tuze gusengera mu isengero iwabo turagendayo tumaze gushikayo pati none raba ibyo nakuyeyo ati bunamye kwa patiri mukuru gusaba impongano ngaruke muri katolika ugaruke kubera amenyo yahongotse rero ugaruke kubera amenyo yahongotse ugaruke tugire Kristo hariya kandi kantu nigeze kubona kuri WhatsApp ko mbore namwe bwe mwarakabonye umuhungu yashaka kuresha umukobwa w'umuntu w'umukuru mugarara ingene yo mushikira biranga ariyumvira ingene yo bigenza arabuze
ataza guhanuza umupastori wiwe ati rero nyakubahwa pasiteri je nashaka kuresha urya muhungu urya mukobwa. Niho rero yacamubwira ako gakino kariko gakina abanyarwanda, niho yacamubwira ati reka rero nzokwereka inzu ushaka gusa ati nakanya gatoya. Wamugasha yenga wa mukobwa ari karengana mwibarabara wa mupastori, mugaba pastori bo kuri byo ntibabigira, kama ko ya mupastori ateye amazi. Ataragenda cyahura na mukobwa atamubwira ati ye Imana yanyeretse kuzogira ubukwe mu minsi ya vuba ntanameza nazohera utaragira ubukwe. Atarabimubwira ati yo ati we numva kwanaka nuro kwanaka tego ati usenguke nguruki utange n'amashimwe ubukwe bwabaye. Umukobwa tarataha mugabo mu mutwe uwo mukobwa ni wa mukobwa nyene wo mu ngagara ntimunatangana. Umukobwa muhuye munzuka mubwira ati yo amaso yawe atagenda arimva ngo kubera iki yambwiye kujya agataguma yiraba mu kirore bwabo ndinoba ndi mwiza. Ubwenge buca butangura kugenda kw'ijambo rimwe gusa umubari yaciye agenda. Rero hacabiki wa mukobwa bice biguma bimutrava bizunguruka mu bwenge bizunguruka mu bwenge. Niho rero haheze iminsi nk'itatu yashahura na wa muhungu. Uno muhungu ataramubwira ati urabizi se nasenze uno munsi Imana imbwira ati umukobwa wa mbere muza guhura araba ari ucuresha. Ati rero niwe duciye duhura ati kandi rero shaka mariage yihuta mu mezi abiri gusa. Wa mukobwa cyasha ati wa mupastori yabeshe nani byari byo ati ubukwe. Niho yashimwira sabibwira se na nyina. Sasa aramubwira ati mwana ibyo sivyo. Abibwiye nyina nawe atavuga ati yabibwiwe n'umuntu w'Imana nibyo. Zena nyina batangura gucanamo gatoya. Umukobwa nawe umutima wagiye ataragenda kwa wa muhungu baca barabandanya. Niho wa muhungu rero yava amubwira ati ngo tugende gusengera aho nsengera. Baca baragenda mu ishengeriyo baca barategura ubugeni. Bateguye ubugeni se yagumye yanga kuko uwo mukobwa baguma ashimika na nyina aramushigikira. Kera ubukwe bwarabaye. Ubwo bukwe buraba barabana aheze indwi imwe bari bahejeje kwa ukana yaciye asanga yatwawe n'imvuyi. Tugire Kristo nukwitonda rero bavukanye nukwitonda rero bavukanye. Ndacabandanya kandi umuntu akakubwira ngo je ndi umukatolika w'ukuri akomeye mugabo lindira mu kanya gatoya batuma kinama y'imibano mito mito ntiwigera umubona. Mugaka ubwira ko ari umuntu w'indani imbere eka mbere akomeye gose. Tugire Kristo umuntu akabwira ko ari umukatolika ukuri agera ku munsi w'Imana abandi bantu bamutumira mu byaza gusengeramo agaca agenda gusengayo akibagira kusivya imisa ku munsi w'Imana utazosubira gusangira utabanje kwirega usivye n'impaka imisa ku munsi w'Imana. Ego hanyuma sindaheza wagenda aho basengera abantu. Murabona amasengero y'ubu hariho menshi. Wagenda aho basengera abantu basengera abantu bakababwira ngo ingusengere ngaha usenze ngaha umugore ugenda umucanye, usengeye ngaha umugabo ugenda umucanye, usengeye ngaha amafaranga ugenda uyajanye. Yagenda aho basengera ngaho ugaca usanga niyo yigumiye. Yahora ari iki umukatolika akubwira ko ari umukatolika akomeye cyane. Ibyo byose rero n'ibibazo umuntu agenda aribaza mbega uwo mukatolika yari yarategeye ubuzima bwiwe. Bariza rero uwo mwicaranye uti wewe uracara umukatolika. Abari ngaha kandi abakatolika baje ngaha yabahaye ikaze nabo nyene mu rukundo rw'Imana bisange biyumve, ariko nabo nyene mu idini ryabo basengeramo nibaba abakristo b'ukuri. Tugiye kuraba amashengero ari mu Burundi twese hamwe twaba dusenga mu kuri twobaye turaberanda mu Burundi. Niho rero ntashikira rero aka kajambo kavuga gati genda ube umuntu w'ingingo. Rero ufatiye kuri ibyo byose ndiko ndavuga genda ube umuntu w'ingingo. Rero kuba umuntu w'ingingo kuba umuntu w'ingingo ubwa mbere kwimenyereza uhitamo neza
faire de bons choix, kwimenyereza guhitamo neza, faire de bons choix, niho uzoba umuntu w'ingingo. Uhere rero ku bintu bito bito, niho uzohavuga ashikira ibintu bikomeye. Hageze gusenga, gira bon choix. Umwanya wo gusenga ugeze, zimya telefone yawe, usenga Imana yawe. Hageze kuja muri etude, gira bon choix. Ufate telefone yawe uyishira ahantu wige. Hageze igikorwa ukora guhitamo neza. Ubugira kabiri, kuba umuntu afata ingingo zibereye kandi mu mwanya ubereye. Kuba umuntu afata ingingo zibereye kandi mu mwanya ubereye. Ibi rero birakomeye cyane. Hageze gukora icyiza, gikore kuko kibereye muri uwo mwanya. Gikore kuko kibereye muri uwo mwanya. Hageze gukundana, utanga urukundo, gira bon choix yiwawe. Tuvangura ibintu n'ibindi. Hari urukundo rw'umugabo n'umugore, ubwo n'ubw'umugabo n'umugore bamaze kureshanya. Hari urukundo rw'abantu, ubwo n'urukundo rw'abantu. Nufate ufise imyaka 17 ngugiye mu rukundo rw'umugabo n'umugore, oya, gira de bon choix. Hageze kuresha no kureshwa, gira de bon choix. Hitamo neza. Hari wigeze kuntera inkuru z'umuhungu ngo yaragiye kuresha, hanyuma wacashika ahantu ngo badandaza ngo abigeme bageze kureshwa. Ngo jensi ndahamenya wari yari inkuru bari kubantera. Niyo rero yashikashitse kuri iyo soko, barandika ku muryango umwe abigeme bari ingene bameze. Ku muryango wa mbere hari handitse ko ngo umukobwa aguma twenga, ati yo hava nduhisha. Uwo yaramurenganye. Ashikira umuryango ugira kabiri, umukobwa asenga cyane. Amushikiriye ngo oya, uyo sinshaka. Ashikira umuryango ugira gatatu, umukobwa maraya. Ati aho oya, acarabandanya. Ayekiriye umuryango ugira kane, atashikira handitse ngo umukobwa atekanye, mugatagira abavyeyi. Oya, ngo yo hava ngora. Azaraduga agenda kurashira uwundi muryango, umukobwa atigera yambara ijipo na rimwe, yama yambaye ipataro gusa. Ngoya, uyo ntanderagira. Atarasubira araduga arabandanya, ashikira uwundi muryango ugira kabiri, umukobwa amaze kuryamana n'abahungu babiri. Ngoya, uyo sinshaka. Niyo yatashikira uwundi muryango rero, batamubwira bati rero uwo niwo muryango wa nyuma. Uwo muryango wa nyuma rero ushikiriye, novuga ushikiriye nuzobugisubira inyuma. Uriyo acabu wonyene. Niho yagenda atarashikira wa muryango. Ndamubwira ati rero kuri rinzu ushikanga aca winjira. Arinjira atasanga na mukobwa no mwariyo. Niho bacamubwira bati we warondeye umumarayika nta uriyo ngaha. Ataratanga tugire Kristo. Ni vyiza rero ko dufashanya kugira ico twita de bon choix. Choix nziza nuko wa muntu wawe umukunze uramufasha kuba umukristo. Wa mukobwa ukabuye n'umuhungu, choix yawe ya mbere niyo kugira uwo muhungu umukristo, apana umunyavyaha, umukristo. Wa muhungu uye n'uwo mukobwa, choix yawe ya mbere niyo kumugira umukristo. Aho ni uzoburi kuragira de bon choix. Aho usengera, ufata ingingo aho usengera, bagira de bon choix. Uri umukatolika uriwe kandi tusengera aho nyene. Naho ndabwira hari ibintu abantu bihendamwo. Novuga Yesu yatoye abatumwa 12, abubika kibiganza, acarabarungika. Nabo ababasubiriye bagiye barabubika kwibiganza gushika none munsi. Abo rero nibo bonyene bashobora guhamagara Yesu akaza, umukati ugahinduka umubiri wa Yesu, umuvinyu ugahinduka amaraso ya Yesu. Abandi bantu bose sivyo ntibabishobora. Barafise izindi ngabirano kandi nziza cyane, mugabo iyo onye biragoye kwemera ko baca bayironka. Mugabo twe kugasanga itunga ry'iwacu mu nzu ntacyo tuzi. Tugire de bon choix. We wa mujene uri ngagira de bon choix. Hariho n'ibindi biriko birashika usanga umuntu bimugora kugira de bon choix, kugira choix.
ari umwigeme twahuye, uwo mwigeme tuhuye turatera inkuru gatoyi, naramubwira ati nisawa ngo nisawa, aragenda. Mwoma abantu twari kumwe baca bagenda baratera inkuru bavuga ngo urazi uriya mwigeme no kumusabira cyane, ati kubera ati ujya mwigeme yagumanye ubwishime, abahungu bamuresha washaka abahungu bamusumbye amafaranga, abandi bamuresha ngo ashaka abahungu bamusumbye amafaranga, ajya abahungu bamuresha ngo ashaka bamusumbye amafaranga. Ati none raba kwije imyaka 36, ati ubunye asigaye ari ruwuza, abari baramureheje bose yarabanga. Yoye no kugira de bon choix au bon moment, murantegeraga yemo, de bon choix au bon moment. Ibyo byose nuko amatwa bizirikanye ko n'abahungu nuko nyene ari abahungu bita mu isanganya, kubera bagize iki amashwa atariyo. Umuntu w'ingingo rero, kuba umuntu w'ingingo n'umuntu asenga akabaza Imana amagafata ingingo ibereye mu mwanya ibereye. Hama ikindi gikurikira ngaha ni kwigirira ukwizera, ukagira ukwizera, confiance en toi, confiance en soi, ukumva ko ufise icyo umaze n'icyo ushoboye, kumva ko ufise icyo umaze n'icyo ushoboye. Ibyo rero ntuzobishobora utari intumbero y'ubuzima. Banza kw'intumbero y'ubuzima nawe ugacushikaho ndiko ndavuga kw'intumbero y'ubuzima, hama kumenya ikibanza kandi uha abandi bantu mu buzima bwawe. Uwundi muntu ninde mu buzima bwawe? Iminsi yose aho turi, Papa Francisco yarabitubwiye, uwundi muntu haruhande yawe ni ingabire y'Imana. Iri uwo mwicaranye uti uri ingabire y'Imana kuri jewe. Tumubwire kandi wakoze kwicarana nanje. Rero ko mwaraje hari abahungu bicaranye n'abakobwa batahora babavugisha baciye bapomperamo. Kumenya ikibanza uwundi muntu mu buzima bwawe. Uwundi muntu mu buzima bwawe ni ingabire y'Imana. Ni nabyo bituma bibabaje kuba ufise umugenzi ari mu ngeso mbi, kuba ufise umugenzi anyura urumogi ari mu vyaha, ukamurekera yari tonami ari umugenzi wawe. Birababaje cyane, birababaje kugira umugenzi akaba ari we guta mu vyaha, akaba ari we guta mu ngorane. Birababaje cyane. Umugenzi mwiza agufasha gutera imbere mu bwenge, gutera imbere mu Mana, agufasha kuba umuntu w'ingirakamaro, kuba umuntu w'ingirakamaro. Ego umuntu rero kurangwa kandi n'urukundo. Hariho rero umuntu yatubereye akarorero rero, nyenshikira ku gace ka nyuma rero. Umuntu yatubereye akarorero mu kuba umuntu w'ingingo ni Yosefu Mweranda rero. Ubwa nyuma Yosefu Mweranda, karorero k'umuntu w'ingingo, niwe karorero k'umuntu w'ingingo. Yosefu yarabaye umuntu w'ingingo rero. Kumbure ya jambo ry'Imana badusomera twasoma mwoba mwamaze kugibagira, reka nsubire ndarisome kugira mwumvirize neza ingene Yosefu yabaye umuntu w'ingingo hama tubera akarorero. Batubwiye bati navyo ivyivuka rya Yesu Kristo nguko ukuntu vyagenze. Mariya nyina wiwe yari yasabwe na Yosefu, ariko imbere yuko babana yari yasamye inda ku bubasha bwa Mutima Mweranda. Uwo mugabo wiwe Yosefu yari umuntu w'intungane, ariko ntiyashaka kumwararaza, niko kwigira inama y'ukumuhebera mu mbisho. Amaze kuvyiyumvira, umumarayika w'umukama aramubonekera mu ndoto, amubwira ati Yosefu mwene Dawudi, ntutinye gutwara umugore wawe Mariya, iyo nda afise yayisamye ku bubasha bwa Mutima Mweranda. Azovyara umwana w'umuhungu, izina uzomwita ni Yesu, nkako niwe nyene azokiza ibicumuro igihugu ciwe. Ivyo byose byabaye ngo ijambo ryavuzwe n'umukama riciye ku muhanuzi riranguke ngo umwigeme azosaminda